Amid the vast lands of the northwestern part of Agusan del Sur unfolds a story of resilience and restoration, exemplified by strengthening national systems to improve governance and management of indigenous peoples and local communities' conserved areas and territories, or the Phil-ICCA Project, where the natural environment interlaces with the vibrant threads of cultural tradition. The Department of Environment and Natural Resources, through its Biodiversity Management Bureau, supported by the Global Environment Facility and the United Nations Development Program, and in local partnership with the Philippine Association for Intercultural Development, implemented the Phil-ICCA Project from 2016 to 2019. The project aimed to empower indigenous communities to safeguarding and managing their ancestral lands and traditional practices. At the heart of this endeavor is the Mahagot Tagebo People's Organization, or the MAKITA PO, whose ancestral domain encompasses the 20 barangays in the towns of Esperanza, San Luis, Bayugan, and Prosperidad. Over the years, these Manobo people have revered their land as a sacred inheritance, hence they called it Inuyo Nabanwa. Through the Phil-ICCA Project, the MAKITA PO experienced a journey of empowerment and self-determination guided by a series of transformative interventions. A crucial point in the project's implementation was the delineation of territory, empowering the community to assert their rights and authority over their land. With guidance from resource persons, MAKITA PO crafted a three-dimensional map model of their territory, providing a tangible representation of their boundaries and land classification. The successful registration of MAKITA PO to the ICCA further solidified their commitment to conservation, formalizing the role as stewards of their ancestral lands and territories. Kay una tanan na-establish, na-declare ang kining among ancestral domain, na-declare ang kadakon, ang kalapan mo nga naklaro na mo ang among iskop sa naka-development. Ang uban mga kilos man, mga lihok man lang na, pero ang pinakabugat na naging pag-declare sa Inuyo Nabanwa. Through resource inventory training and a seminar on wildlife conservation, MAKITA PO enhanced its capacity to identify and protect the rich biodiversity within its territory. Yung seminar kung resource inventory, seminar sa wildlife o forestry, nag-agi ni Ana, yan nga ni mga tree planting namo for tree planting. Kami isip Manobo. Ang among kinabuhi mismo nakasalalay sa diri sa kuan klasangan. Kadaghan ining mga klaseng kahoy din ay ibo, na ay apitong, nawaan, na ay mga balit, na ay mga tambal diha, na ay klase-klaseng mga langgam, na ay limukon, na ay agumum, kining pikoy, mutitok, na ay kanang inunamog manatad. Inspired by their cultural values, MAKITA PO crafted their 3-year community conservation plan, guiding their conservation efforts with wisdom and foresight. The local government unit always coordinate with barangay local executive, and then we also encourage the involvement of the respective POs o cooperative within the barangay. Yun ang isang purpose natin na parang yung IP na hindi lang nasa huli, dapat lumilabel din siya doon sa mga non-IP, sa mga dumagat natin. All their programs, yung mga plans nila, part at sinamin sa aming regular target facility production, yung mga dispersal of seeds, livelihood through our agricultural office, yung mga trainings through our cooperative. Very important yung IP natin. Yung indigenous way of conservation, talagang we conserve the forest kasi that's the source of their food. Mas importante, mas ma-preserve yung indigenous way nila of preserving their area, lalo na doon sa part ng community watershed namin na source ng potable water supply of 2 barangays ng Guadalupe at dito sa Duangan. The project also facilitated the establishment of critical infrastructure, including a farmhouse, which provides communal space for cultural enrichment and organizational meetings,
and a reservoir for their potable water system that quenched the community's thirst and provided for the daily water needs. Struggle kay to sa amo, labi na sa amo nga mga kababayenhan, labi na sa pagpanglaba, kay maghatag yun siya dakong oras, kay naagid mi diha sa puso kay buok adlaw, labi na sa pagpanglaba o sa pagkabuo mga tubig ilinyo. Dream come true para sa amo ang tubig nga niabot, tungod kay dili nami maghago, kay naa sa among tungod ang maong tubig, ug less hassle na siya. Ug siguro sa matag usa sa panimalay, asawa ba na or mga anak, nakatag dakong kalipay sa ilaha kay naa naman sa tungod ang tubig. Believing in the capability of women, the tribe entrusted them with the management of potable water, which is now conveniently available in their homes. Para ma-maintain ang among patubig, aduna kami gihimo nga schedule pahina, kay para sa kanunay hinlo ang tangke, hinlo ang tubig nga moadto sa matag panimalay. Sa mga minority na ami mga voluntaryo magtan-aw sa matag hose sa panimalay or gikan didto mismo sa gikuhaan ani para makita og unsay hinlo ng problema or naapay leakage or kanang mga nisampong. Livelihood initiatives including hog racing, indigenous tree nursery establishment, traditional embroidery called suyam, and Manobo bead accessories production enhanced through the MAKITA School of Living tradition, which empowered community members in sustainably managing their natural resources while preserving their cultural identity. Hindi pa rin kamutan na mo nga pagsidling sa maining lawaan. Kay usa ni nga dako nga tabang sa kinaiyahan. Mao nang nagkuan mi eksperimento sa pagkuan ni mga sidling. Mag-schedule ni magkabataan unan kay ila man ni nga mga project. An igo lang nimo verify ang mga ngalan sa kahoy nga mauning kahuya inyong ipang sidling. Ang konsepto sa suyam, kung tan-aw ni embroidery, kung ano siya, related ni siya sa environment. Kay kining nabutang diri, asa nagikuha naa sa environment. Kini bulak ni siya sa kanang kahoy nga gitawag namo kamagsi. Kini binituon star. So naa sa kini ang heart sa tao. Ang among design sa suyam, nagsimbolo na siya sa environment, sa universe ug sa tao. Ubang pang mga design, naisapa, naibuki, kahoy, naka-pattern sa environment. So, mauna po ang among ginatudlo sa mga kabataan nga padayon gihapon nila ni kay dili man lang tradisyon, dili lang culture, pero among kinatibuk-an nga pagkatao. Kinahanglan masabtan nila nga gi-practice ang culture, mag-promote ang culture o mag-preserve o ma-income po. Kinahanglan na anak ng kuan kanang values, dili lang sa pangwarta. Central to MAKITA PO's culture is a profound respect for nature and tradition, embodied in their rituals and subsistence practices. Ang kabilihon sa among teritoryo ug sa among kaliwatan. Kay mag-usa man ang teritoryo guwa na kaliwatan, mag-usa po ng kaliwatan guwa na teritoryo. Lisod na kaayo. Dili may maanad mo po yung siyudad. Ang tradisyon namo, diha na umol sa teritoryo. Ang among mga ritual, ang sacred places, ang permanent forest, wildlife. The MAKITA PO story transcends mere conservation. It embodies the profound nexus between nature and cultural tradition. By honoring and supporting indigenous practices, we can preserve biodiversity and nurture the rich tapestry of human heritage for future generations.